बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर में होने वाले अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था लाहौर में, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर ने गुर्बत से तंग आकर ख़ुद भी जहर खा लिया और अपने बीवी बच्चों को भी जहर खिला दिया। रिक्शा ड्राइवर अकबर अली ख़ुद तो मौके पर ही हलाक हो गया, इसके साथ साथ उसकी दो बच्चियां भी हलाक हो गईं। लेकिन अब ये बताया गया है कि आज एक और अफसोसनाक ख़बर कि उसकी जो तीसरी बेटी जो कि अस्पताल में थी वो भी जाँ बहक हो गई। इसके साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी जहर खिलाया था, लेकिन उसकी बीवी अभी भी अस्पताल में मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि गुर्बत से तंग आकर ये वाक़या हुआ है और एक शख्स अपनी तीन बच्चियों को यानी अपने समेत तीन बच्चियों की जानें गंवा बैठा। इससे और दुख की और क्या बात हो सकती है। आज इतलात आई हैं कि अस्पताल में उसकी जो तीसरी बेटी थी अस्पताल में दाखिल थी, वो भी जाँ बहक हो गई। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम शेख से। जी सलीम, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आज ये ख़बर भी आई कि उसकी तीसरी बेटी भी जाँ बहक हो गई। जी जावेद, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो उसकी तीसरी बेटी बीनेश जो कि 14 साल थी वो भी हलाक हो गई। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, ये तमाम वाक़या जो है गुर्बत तो इसमें शामिल है और गुर्बत के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी हैं, क्योंकि जब आज मैं उनके घर मौके पर गया तो वहाँ पर ये बातें सामने आई हैं कि वो लोग उनका गुर्बत उनको तंग तो जरूर करती थी, लेकिन इतनी भी गुर्बत नहीं थी कि वो 2 वक्त की रोटी ना खिला सकता था अपने बच्चों को। लेकिन उनके घर में नाचाकी भी थी और नाचाकी ही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो इस इकदाम तक पहुंचा कि उसने खुद समेत अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर दे दिया, जिसकी वजह से वो खुद और उसके 3 बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। अब उसकी जो एहलिया है वो काफी बेहतर है और खतरे से बाहर बताई जाती है। आज वहाँ पर एक और जो बड़ी अहम बात वो सामने आई है वो ये है कि जो रिक्शा ड्राइवर है उसके वालिद ने यहाँ पर कहा है कि उसको जो इमदाद का ऐलान किया गया है वो इमदाद उसके बच्चों या उसको नहीं मिलेगी, बल्कि जो उसकी एहलिया है वो लेकर रफू चक्कर हो जाएगी और उसका उनके बच्चों पर बिल्कुल नहीं इमदाद खर्च होगी। मैं ये बता दूं कि ये जो इमदाद है, इमदाद की वजह से भी कुछ मामला ऐसे हैं कि अब जो उनके घर में नाचाकी एक नए सिरे से जन्म लेने वाली है। यानी आपके कहने का मतलब यह है सलीम कि जिस इमदाद का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने किया था, अब उस पर भी उनके घर में मसाइल पैदा हो गए हैं। जी, आज मैं जब उनके घर गया था तो उसकी जो वालिद है हाजी असलम, उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है, अभी तक एक तो बात ये है कि वो ऐलान की है हमें मिली नहीं है और ये वैसे भी एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में कुछ 5-6 दिन कम से कम लग जाते हैं। डीसी ऑफिस से चेक जारी किया जाता है, लेकिन जब ये चेक जारी होगा तो वो उसकी एहलिया के नाम ही होगा। ये नहीं होगा कि उसके किसी वालिद या वालदेन के किसी को मिल जाए। लेकिन उसके वालिद का ये कहना था कि उसका असल वारिस तो मैं हूँ, मुझे दिया जाए या फिर जो मेरा बेटा है उसका जो बेटा एक अकबर अली का जो बेटा है उसको दिया जाए, क्योंकि उसी ने ही बड़े होकर इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि वो जो एहलिया है मुजम्मल, उसने अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद ये चली जाए अपने मेके और मेके जाके वो तमाम जो रकम 10 लाख की है वो सारी खर्च कर रहे और बच्चों को ना मिल पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख, हमें बता रहे थे। और एक और अफसोसनाक खबर कि एक और बच्ची जाँ बहक हो गई रिक्शा ड्राइवर अकबर अली की। लेकिन इसके साथ साथ एक दो खबरें और भी आई हैं जिसमें महंगाई और गुर्बत के हाथों दो और नौजवानों ने भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया है। और ये वाक़यात भी एक लाहौर में और एक मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ है। क्या हुआ है और उनकी वजूहात क्या है, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नोमान शेख से। जी नोमान, इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये इन दोनों अफराद ने ख़ुदकुशी क्यों की और कहाँ से इनका ताल्लुक़ था? जी, लाहौर का जो रिहायशी है नदीम, 25 साल इसकी उम्र थी। ये रावी रोड का रिहायशी था और ये पेशे के एतबार से सब्जी फरोश था। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने अपने करीबी सब्जी मंडी में आड़तियों से कुछ रकम उधार ली थी, जिसकी कोई मालियत 12 लाख के करीब थी। और इस रकम की वजह से और जो कारोबार इसने इस रकम के एवज शुरू किया था उसमें उसे काफी नुकसान हो गया था। और उसके बाद जब आड़तियों ने इससे वापस डिमांड की, अपनी रकम का मुतालबा किया, तो ये इनको कहता रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके पैसे उतार दूंगा। लेकिन ये घर का वाहिद कफील था। 6 साल की उम्र में इसके वालदेन जो है वो फौत हो चुके थे। उसके बाद ये अपने एक रिश्तेदार के घर रह रहा था और इसके 2 भाई और है
جو کہ اس سے چھوٹے تھے اور اس کے علاوہ 2 بہنیں ہیں جو کہ اس سے چھوٹی تھی. یہ گھر میں واحد کفیل تھا. جو بھی یہ روز کی کمائی کرتا تھا اس سے یہ صرف اپنا گزر بسر کر رہا تھا. تو ان آڑتیوں کے رقم کے مطالبے پر وہ 1 مہینہ قبل اسے منڈی لے کے جائے, انہوں نے زدوکوب کیا اس کو, اور اس کے بعد آج صبح اس کے گھر دوبارہ وہی آڑتی آئے اور انہوں نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. جس کے بعد جب یہ گئے ہیں تو اس نے دل برداشتہ ہو کے اپنے گھر کی بلائی منزل پر کمرے میں بجلی کی تار سے لٹک کے خودکشی کر لی. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ نعمان شیخ. آپ ہمیں بتا رہے تھے 2 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے, ایک نے لاہور کے اندر, دوسرے نے مظفر آباد کے اندر. لیکن مظفر آباد میں جو نوجوان تھا وہ ایک بینڈ کمپنی میں ملازم تھا, اس کا تعلق بھی لاہور سے تھا. یوں غربت اور مہنگائی کے ہاتھوں لاہور کے اندر 2 اور گھر اجڑ گئے. انہی واقعات پہ گزشتہ روز ملک کے ممتاز سائنسدان اور تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں گفتگو کی تھی, اور انہوں نے اس افسوسناک واقعات پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا تھا. جس ملک میں حکمرانوں کا روزانہ خرچ 14-15 لاکھ روپے ہو ان کے گھروں کا, تو وہاں غریبوں کی کون پوچھے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عتاب نازل کرنا چاہتا ہے تو کلام الدین سے فرمایا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی اس میں تعداد بڑھا دیتے ہیں, اور گناہ گاروں سے مطلب مالدار اور گناہ گاروں کی. تو یہاں پر یہی ہے کہ اس وقت ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا جو نحوست جو ہے وہ غربا پر پڑ رہی ہے, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں, بھوکے مرے جا رہے ہیں, اور ان کی کان پہ جو نہیں رہی تھی. یہ جو بے گناہ لوگ مرے ہیں, اس نے اگر اپنی بچوں کو, بیوی کو, بچیوں کو مارا اور خود نے خودکشی کر لی تو اس نے کوئی شوق کے لیے نہیں کی, یا اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کی بیوی کو خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر رہی تھی یا بدفعلی مبتلا تھی, اس نے بھوک پیاس سے خودکشی کی. اور یہ ایک جگہ نہیں, لاتعداد واقعات ایسے ہو رہے ہیں جہاں لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, سڑکوں پر لا کے کھڑے ہو رہے ہیں. جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں اور اس کے پھر حکمران اس سے فرق کریں اور پھر جمہوریت کے بھنگڑے مارے, جمہوری, ایسی جمہوریت پہ لعنت ہے جہاں عوام کو کچھ نہ ملے, وہ بھوکے مرے اور پیاسے مرے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ روز ہم سے ہی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جمہوریت کا نعرہ تو لگایا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر مہنگائی, بے روزگاری اور تنگ دستی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب لوگوں نے اپنی زندگیاں لینا بھی شروع کر دی ہیں. یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور حکومت کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے, حکمرانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ وہ اپنی پالیسیز میں کچھ اس طرح کا تسلسل لائیں, کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائیں جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو, عام لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. ورنہ اس کی مثال کرغزستان سے لی جا سکتی ہے کہ کرغزستان میں موجودہ جو حالات خراب ہوئے وہ تو نسلی فسادات کی وجہ سے ہوئے, لیکن اس سے پہلے جو بنیادی طور پر حالات خراب ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہاں پر مہنگائی بڑھ چکی تھی اور غربت بھی بڑھ چکی تھی. لوگوں تک حکومت کے اقدامات کے ثمرات نہیں پہنچ پا رہے تھے, امریکی اڈے بھی وہاں پر قائم تھے, لوگوں نے شدید مشتعل ہو گئے, اشتعال پایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ حکومت کے خلاف سامنے آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے تو ملک کے صدر کو جلا وطن کر دیا اور اب کرغزستان میں حالات مزید بھی خراب ہو چکے ہیں. یہ ایک اہم پیغام ہے ملک کے حکمرانوں کے لیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا جنوبی وزیرستان کا کہ جنوبی وزیرستان میں متاثرین کی واپسی کے لیے آج ٹانک میں ایک جرگہ ہوا ہے محسود قبائل کا. اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے لیکن پہلے ایک بریک.